बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। साइफर केस में जज ने अपना असल रंग दिखा दिया और इमरान खान को इस वक्त एक और ना का सामना है। व्यूअर्स, अदालत में क्या हुआ और अबू अल साइफर का खिताब किसको दिया गया और फिर आर्मी चीफ की वीडियो अदालत तक कैसे पहुंची, इसकी तफसील भी आपके सामने हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि JUI फे की आला क़यादत पर एक हमला हुआ और इसके फौरी बाद JUI फे की क़यादत ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दिया। ये पैगाम क्या है? और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे लगा लिए हैं और आइंदा का लाएमल तय किया जा रहा है। क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को जारी रखना है या फिर अब हिकमत अमली जो है वो चेंज कर दी जाएगी? लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी, जबकि असद उमर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी दरखास्तों पर समात होती है। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन जो हैं वो तीनों दरखास्तों पर समात करते हैं और ऐसा लगा आज की समात के बाद कि इन्हें ख़ास तौर पर एक मिशन के तहत जो है खुसूसी अदालत का जज बनाया गया है। साइफर केस शुरू होता है तो FIA कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त जो है वो अदालत के सामने कर देती है। आपने इस पूरी टाइमलाइन को बहुत ही गौर से सुनना है कि वो प्रोसिक्यूशन जो इल्तिजा कर रही है कि खुदा के लिए इस दरख्वास्त को आज के लिए आप ना सुने और कोई तारीख हमें दे दें, और एकदम से जज साहब जो हैं वो इनकार करते हैं और फिर एकदम से ही प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल का आगाज़ कर देती है। दूसरी तरफ क्या हुआ, वकला जो थे कमरा अदालत में उन्हें बैठने की हदायत की जाती है, फिर दलाइल का आगाज़ होता है। दलाइल के बाद साइफर केस में असद उमर को पहला बड़ा रिलीफ जो है वो मिल गया है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने असद उमर की ज़मानत कन्फर्म कर दी है और FIA ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है अदालत के सामने कि उन्हें असद उमर की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब नहीं है, यानी पिक्ड एंड चूज इंसाफ जो है वो किया जा रहा है। अब व्यूअर्स, आपने गौर ये करना है कि इमरान खान साहब के वकील जो है सलमान सफदर साहब, उनके दलाइल शुरू हो जाते हैं। साइफर इमरान खान के पास नहीं है, ये कहना था इमरान खान के वकील का, और ना ही किसी भी पॉइंट पर उसके मतन को किसी भी तरह पब्लिक में शेयर किया गया। साइफर वजारत खारजा में मौजूद है, साइफर काबीना ने डी क्लासीफाई किया और उसके बाद इसकी मंजूरी होती है, यानी डी क्लासीफाई करने की मंजूरी दी गई। इसके बाद पूरी काबीना ने ये मामला जो है एक एक करके अपने इंटरव्यूज़ में कौम के सामने रखा। लेकिन व्यूअर्स, मामला यहाँ पर इतना सादा नहीं है। अगर आपने किसी को प्रोसिक्यूट ही करना है तो फिर पूरी काबीना को प्रोसिक्यूट किया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या होता है कि फर्द वाहिद का मामला नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुतलका मुल्क के सफ़ीर को एहतजाजी मरासला देने की मंजूरी दी। ये कहा गया इमरान खान ने एक कागज़ जलसे में लहराया और कहा कि यह खुद मुख्तार मुल्क में मुदाखलत है, दिफात काबिल ज़मानत हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस केस में लगता ही नहीं, क्योंकि ना कुछ दुश्मन मुल्क से शेयर किया गया और ना ही कोई मफाद जो है वो सामने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया जिसे अदालत की तरफ से, यानी जो प्रोसिक्यूशन की टीम है वो ये कह रही है कि खान साहब की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जो सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि अगर कोई कागज़ बाहर जाता है ना तो फिर ये वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से की जिम्मेदारी बनती है, उसके स्टाफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो कागज़ कहाँ पर मौजूद है। और फिर ये भी दलील सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की रूलिंग मौजूद है, अहम फैसले हुए और इसे मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया गया, लेकिन अगर कोई एक्शन लेना होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो यकीनन कोई फैसला आता, लेकिन नहीं लिया गया। व्यूअर्स, ये दलाइल जो हैं इमरान खान के वकील की तरफ से दिए गए, वो प्रोसिक्यूशन जो दरख्वास्त कर रही थी कि इसे मुलतवी कर दिया जाए, एकदम से दलाइल देने के लिए मैदान में उतरती है और उस पर फैसला सुना दिया जाता है। यानी पहले आप तैयार नहीं हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं। अगर आपके पास शवाहिद मौजूद थे तो फिर आपको अदालत को बाकायदा उसकी जस्टिफिकेशन देनी थी, अदालत को मनाना था दलाइल के ज़रिए, लेकिन यहाँ पर इससे पहले ही किसी ने अदालत को मना लिया था और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक फ़ैसला आ जाता है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि बाबर अवान साहब के दलाइल जो है ना बहुत ही अहमियत के हामिल थे। बाबर अवान ने अदालत के सामने कहा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, जज साहब जो है ना वो बहुत ही शरारती हैं और ये जजेस का कंडक्ट ऐसा नहीं होता कि आप मुस्कुरा रहे हैं
اور آپ جو دوسری پارٹی ہے یعنی جو انصاف کے پلڑے برابر ہونے چاہیے نا، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، آپ مسکراتے ہوئے طنز کرتے ہیں. یعنی ابو الحسنات ذوالقرنین جن کا نام جو ہے وہ کسی عمر و عیار کی کسی کردار کی نشاندہی کرتا ہے. عمر و عیار جو سٹوریز ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا الف لیلا کی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ الف لیلا کی کسی کہانی کا کردار ہے، اور اس کردار نے مکاری دکھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے آج یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا، اور بابر اعوان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بولتے ہیں کہ جناب کیا آج آپ ہمیں سائفر دکھائیں گے؟ مطلب آپ کے پاس کون سا ایسا مینڈیٹ موجود ہے کہ آپ اس طرح سے دوسری پارٹی یعنی عمران خان کے وکلا کے اوپر اس طرح سے آپ طنز کسے؟ بابر اعوان صاحب نے اس کا جواب دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں آپ کو ابو السائفر یعنی سائفر کا جو باپ ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. اور پھر بابر اعوان نے کمرہ عدالت کے اندر موبائل پر جنرل باجوہ کی ویڈیو گفتگو چلا دی اور دعویٰ کیا کہ ویڈیو میں کہا گیا کہ سائفر نہیں ہے بلکہ یہ ایک کاغذ تھا. ان سارے دلائل کے بعد صرف ایک ہی معاملہ رہ گیا ویورز کہ جج بھی بار بار وہی پوچھ رہے ہیں سائفر کی وزیراعظم آفس کو موصول کاپی کہاں گئی. جج نے یہ سوال کیا آج عمران خان کے وکلا سے، جس کی ایک ٹائم لائن بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کیس کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. سائفر وزارت خارجہ سے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے پاس گیا. سننے میں آ رہا ہے، یہ کہا گیا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈاکومنٹ گم ہو گیا ہے. اب وہ ڈاکومنٹ کہاں گیا؟ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جج صاحب اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے پروسیکیوشن ایک کیس لے کر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان نے سائفر کو جان بوجھ کر گمایا اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگنا چاہیے، لیکن یہ دلائل عدالت کے اندر نہیں دیے گئے. وہ چھٹی مانگ رہے تھے کہ بھائی جان ہمیں جانے دیا جائے اور کوئی تاریخ دے دیں، لیکن ایک دم سے دلائل تو نہیں آئے، تاریخ بھی نہیں آئی. یہ فیصلہ آ گیا کہ ہم آپ کے دلائل سنے بغیر ہی جو ہے وہ آپ کے دل کی بات کو ہم نے بھانپ لیا. اور جو میں نے آپ کو کہا نا کہ الف لیلا کے جو کردار تھے عمر و عیار اور اس جیسے کئی مکار کردار، آج جج صاحب نے وہی کردار ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ وزارت خارجہ کی الگ کاپی ہے، آرمی چیف کی الگ کاپی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس الگ کاپی جاتی ہے اور وزیراعظم ہاؤس کی الگ کاپی ہوتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ وزیراعظم ہاؤس والی کاپی کہاں گئی؟ میرے سٹاف کے پاس بھی کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے تو مجھے دیکھنا ہوتا ہے اور مجھے اس بارے میں پتہ ہوتا ہے. ویورز آپ کو بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی کے وکیل شعیب شاہین صاحب جو ہیں انہوں نے سائفر گم ہونے کے حوالے سے بھی دلائل دیے. اگر ڈاکومنٹ آپ کے سٹاف سے کہیں گم ہو جاتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، تو سٹاف سے ڈاکومنٹ کا پوچھا جانا چاہیے. وزیراعظم ہاؤس کے پاس روزانہ آئی بی آئی ایس آئی کی رپورٹس آتی ہیں، روزانہ بڑی تعداد میں فائلیں آتی ہیں. جو بھی ڈاکومنٹ ہے اس کی ذمہ داری وزیراعظم ہاؤس کے پرنسپل سیکرٹری پر عائد ہوتی ہے، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان دستاویزات کو سنبھالتا، لیکن پوچھا نہیں جا رہا. آج تک نہ ہی اعظم خان سے پوچھا گیا، نہ ہی اسد مسجد سے پوچھا گیا، اور نہ ہی ان تمام لوگوں سے پوچھا گیا جو وزیراعظم ہاؤس میں کام کرتے تھے. ویورز ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، کیونکہ یہ بات جو ہے نا بہت ہی اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہے، جو جج کی طرف سے نقطہ اٹھایا گیا کہ وزیراعظم ہاؤس کی کاپی گمی ہے، اور انہوں نے اپنی اس گفتگو کے اندر یہ خود ہی سے ثابت کر دیا. یہ معاملہ جب کسی عدالت میں جائے گا نا اور کوئی سنجیدہ جج، کوئی باضمیر جج جب سوالات کرے گا اور فیصلہ سنائے گا نا، وہ ضرور پوچھے گا کہ پچھلے فیصلے میں جج نے یہ پوچھا تھا کہ ایک کاپی جو وزیراعظم ہاؤس کی تھی وہ گم گئی. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جناب پورے کا پورا سائفر اور جو اس کی کاپیز ہیں وہ گم ہو گئی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک چیز یعنی کوڈڈ لینگویج کی بات بھی بار بار کی جا رہی ہے کہ سائفر کیونکہ کوڈڈ لینگویج تھی وہ بھی گما دی گئی. حالانکہ یہاں پر ڈی کلاسیفائیڈ، جب آپ کسی چیز کو کر دیتے ہیں اسے ڈی کوڈ کر دیا اور کابینہ کی منظوری کے بعد اسے ڈی کوڈ کر دیا تو پھر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی. اور جج صاحب اپنی گفتگو میں خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر کی کاپی کہاں گئی، یعنی اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے جو کاپیز بنائی گئی اس میں سے ایک کاپی جو وزیراعظم ہاؤس کی تھی وہ مل نہیں رہی، یعنی اصل سائفر. اور پھر یہ سیکرٹ ایکٹ کی جو بات کی جا رہی ہے اس پر اس کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوتا. ویورز آپ کو بتا دیں جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی ایک حکمت عملی ہے. عمران خان نے کہ وکلا نے کہا کہ آج کے فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی. فیصلے کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ وکیل پی ٹی آئی کے عمران خان کے جو ہے سے چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ویورز آپ کے سامنے کچھ سوالات میں رکھ دیتا ہوں کہ سائفر کیس میں عمران خان شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت جو ہے مسترد کر دی جاتی ہے
اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ اسد عمر صاحب کی درخواست جو ہے اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ سائفر کیس جو پروسیکیوشن ہے یہ مکمل طور پر بتانے میں ناکام رہی کہ عمران خان نے اس سائفر کو گمایا ہے، اور ان کے پاس کوئی ثبوت جو ہے وہ موجود نہیں جو یہ اسٹیبلش کر سکے کہ عمران خان ہی تھے جن کے ہاتھ میں یہ سائفر دیا گیا اور انہوں نے گما دیا، اور پھر سیکرٹ ایکٹ ان پر کس طرح لگتا ہے اس پر بھی عدالت کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے۔ یہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا کہ عمران خان نے سائفر گمایا، عدالت نے یہ نقطہ جو ہے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا، اور پھر سائفر کیس پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ویورز یاد رکھیے گا کہ اطلاق نہیں ہوتا، جو چیز جب ڈی کلاسیفائی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈی کلاسیفائی سمجھی جائے۔ جب سائفر کو عمران خان نے بطور وزیر اعظم اپنی کابینہ کے سامنے ڈی کوڈ کر کے پیش کیا تو وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ اب سائفر کیس میں بھی ٹرائل کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے درمیان جو ہے پنگ پونگ چلے گی۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ جب ٹرائل کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر ہو گئی تو جسٹس عامر فاروق کا سلو موشن انصاف، یعنی یہ 60 فریمز پر سیکنڈ، میں نے ایک بہت ہی ٹیکنیکل ٹرم جو ہے وہ استعمال کی ہے، لیکن 60 فریم پر سیکنڈ سے مراد یہ کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک سلو موشن بعض دفعہ نا فلمز کے اندر سینز جو چلتے ہیں نا تو وہ ان کی جو فریمز کی تعداد ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے، کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ فاسٹ فارورڈ ہوتی ہیں، اگر آپ فریمز بڑھا دیں تو وہ سلو موشن جو ہے ویڈیو میں بدل جاتی ہے۔ یہی کچھ ہم جو ہے سپریم کورٹ میں بھی دیکھتے رہے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم نے یہی مناظر دیکھے ہیں۔ ویورز، جنرل باجوہ ابو السائفر کے نام سے اب تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے اور انہیں اب اسی نام سے جو ہے وہ مخاطب کیا جائے گا۔ آج عمران خان کے وکیل نے جو دلائل دیے وہ یہی بات کہی جو ہم پچھلے کافی عرصے سے آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ مجھے باخدا معلوم نہیں تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں گرفتار ہیں۔ عطا تارڑ نے ٹی وی پر کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ عجیب بات ویورز یہ ہے کہ سائفر کیس میں عطا تارڑ کو چیئرمین پی ٹی آئی کا معلوم ہے لیکن وکلا کو یہ بات جو ہے معلوم نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بات اس سے پہلے بھی ہم نے اٹھائی تھی اور عطا تارڑ جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر یہ باتیں جو ہے کر رہے تھے۔ کیس بنتا ہے تو پوری کابینہ پر بنتا ہے، صرف عمران خان پر یہ کیس جو ہے نہیں بن سکتا۔ 7 مارچ 2022 کو سائفر وزارت خارجہ کو موصول ہوا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے آفیشیلز کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائفر کہاں پر موجود ہے، اور پھر عمران خان کے وکیل نے ایک اہم نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ آج کسی کلبھوشن یا ابھی نندن کا کیس نہیں سنا جا رہا۔ سائفر کیس بہت خطرناک بنایا گیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 لگتا نہیں ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کوئی جاسوس نہیں ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کیس کس کے کہنے پر بنایا جا رہا ہے، اور سب سے اہم سوال ویورز یہ بھی ہے کہ جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے تو سازش کی تفتیش جو ہے پاکستان میں کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا ڈار صاحب جو بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی، کیا ان پر کوئی سیکرٹ آفیشیل ایکٹ نہیں لگے گا؟ کیونکہ اگر سازش ہوئی اور ان کی حکومت کے خلاف اور پاکستان کے خلاف تو پھر یقیناً ان طاقتوں کا نام لینا ضرور بنتا ہے، کیونکہ عمران خان نے ان طاقتوں کا نام لیا لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاؤس آف شریف کے خلاف سازشوں کے نام تو لے لیتے ہیں لیکن پاکستان کے خلاف جنہوں نے سازش کی ان کا نام جو ہے وہ نہیں لیا جاتا۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ میں نے کئی بار یہ جج صاحب سے کہا کہ انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، سیدھا بڑی عدالت چلتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے ضد پکڑی اور پھر عمران خان کے 18 دن جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ سائفر کیس کے جج یہ بھی چاہتے تو کر سکتے تھے کہ پہلے ہی دن ضمانت مسترد کر دیتے، لیکن انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت اس کیس کو چلایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو مزید جیل میں اسی طرح رکھا جائے گا، اور اب یہ جو عمران خان کے خلاف جو گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سلو موشن میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوگی، کچھ اعتراضات لگا دیے جائیں گے، اور پھر جو عامر فاروق صاحب ہیں یا یہ خود بیمار ہو جائیں گے یا ان کی بھی اہلیہ جو ہے بیمار ہو جائیں گی، اور یا یہ چھٹی پر چلے جائیں گے، اور پھر یہاں سے بھی اس عدالت سے بھی عمران خان کو کم از کم جو ہے انصاف ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ عامر فاروق صاحب ہی نواز شریف کو انصاف ان کی مرضی کا دیں گے، اور دوسری طرف عمران خان کو جو آئین اور قانون کے مطابق انصاف بنتا ہے وہ ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا پاکستان کی تاریخ میں جب بھی اس عدالت اور اس جج کا ایک تقابلی جائزہ لیا جائے گا تو تاریخ میں ان دونوں کیسز کو یاد رکھا جائے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے فیصلے مت کریں جن سے آپ کی ساخت متاثر ہو اور پھر جوڈیشری کے اوپر کسی کو بھروسہ نہ رہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فضل الرحمان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک سوال کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ
पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में एक धमाका हुआ है जी, और बताया जा रहा है कि पीडीएम के तर्जुमान और जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जो है इसमें ज़ख्मी हो गए हैं, लेकिन उनकी हालत जो है ख़तरे से बाहर है। ये तमाम लोग जो हैं वो कोयटा से कल्लात जा रहे थे जब ज़िला मस्तूम की हदूद में एक धमाके के नतीजे में ये ज़ख्मी हुए। धमाका हाफिज़ हमदुल्ला की गाड़ी के करीब हुआ। आपको याद होगा कि जुलाई में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के कबाली ज़िला बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन में भी एक खुदकुश धमाका हुआ था, और इसके नतीजे में कम से कम 45 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हुए और कई अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे। और इसी तरह सिराजुल हक साहब के काफ़िले पर भी इसी तरह का एक धमाका हुआ, यानी पाकिस्तान की जो जितनी भी आपकी रिलीजियस जमातें हैं अब उनके ऊपर हमले जो में किए जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो है एक रद्द-ए-अमल जी इसके ऊपर आया है, और मौलाना गफूर हैदरी साहब ने ये ऐलान किया है कि हाफिज़ हमदुल्ला के काफ़िले पर हमले के ख़िलाफ़ जो है अब वो हड़ताल जो है करने जा रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, कुछ सवालात जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि एक बार फिर जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मजहबी जमातों को टारगेट किया जा रहा है। फजल रहमान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी और उन्होंने ये कहा था कि इतने हालात ख़राब हैं कि हम बाहर इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सकते। और फजल रहमान ने इससे पहले भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया था कि मजहबी जमातों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हमारी एजेंसीज, पाकिस्तान की एजेंसीज क्या कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि कच्चे के इलाके में अफगानिस्तान का असलहा जो इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहराया था कि कार्रवाइयाँ जिस हद तक बढ़ रही हैं इसका जिम्मेदारी उन लोगों पर पड़ती है जिन्होंने दहशत गर्दी की, आबादकारी की, और अब हालात इस कदर ख़राब हो रहे हैं कि हमारा तुर्कम बॉर्डर काफ़ी दिनों से बंद है, वहाँ फायरिंग हो रही है और बहुत सारे जो सामान है वो अब उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रुक गई है। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि चित्राल के इलाके में दहशतगर्द आज़ाद इस वक्त मंडला रहे हैं। इस किस्म की कार्रवाइयों के बाद सियासी जमातों में और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और फिर बिलावल ज़रदारी जिस तरह फजल रहमान पर तनकीद करते हैं, काश वो उस वक्त की तनकीद कर रहे होते जब ये लोग पीडीएम को लीड कर रहे थे और इमरान खान कह रहा था कि खुदा के लिए आप जिस किस्म का अफ़गानिस्तान के मामले पर जो पॉलिसीज़ आपने अपनाई हैं ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होंगी। बिलावल उस वक्त बोलते, लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब ये सारे का सारा जो ज़िम्मा है वो इमरान खान का है। हालात और इस खित्ते की सियासत से मेरा ख़्याल है कि वो तिफले मकतब ठहरे और उन्हें मालूम नहीं है कि जब आप लोगों पर हमले करें अमेरिका के साथ मिलकर तो उसका एक रिटेलिएशन आपको ज़रूर जो है वो मिलेगा। इतने बरस अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान बैठे रहे, पाकिस्तान जो है उन इलाकों में अमेरिका को सेफ़ नेटो की जितनी कार्रवाइयाँ होती रही आपने रास्ते मुहैया किए मुशर्रफ साहब के टाइम से और उससे पहले भी। तो आज अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये फितरी चीज़ है, इसको इतनी जल्दी जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं इसके ख़त ने एक हलचल पाकिस्तान की सियासत में मचाई हुई है। आसिफ जरदारी साहब इस वक्त लाहौर में हैं और उन्होंने लाहौर पहुंचने के बाद पार्टी रहनुमाओं से रब्ता किया जिसमें सदर के ख़त, इलेक्शन कमीशन के जवाब और दीगर अमूर पर जो है गुफ्तगू की गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब की सियासत शायद उनके लिए बहुत आसान ना हो। सिंध में भी उन्हें इस वक्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी जमातें इकट्ठी होकर इस वक्त आसिफ अली जरदारी उनकी जमात के ख़िलाफ़ जो हैं वो महाजराई कर रही हैं। तो इन हालात के अंदर क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनका साथ देगी या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया गया आसिफ अली जरदारी साहब पीछे हटेंगे, बिलावल पीछे हटेगा, या फिर ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। व्यूअर्स, आपको ये बता दें और ये भी बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है कि क्या अब इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है कि मैशर को ठीक करना है, आसिफ अली जरदारी साहब इसे अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते। गौहर एजाज साहब और जो वजारत उन्हें मिली हुई है वो है तजारत की। जरदारी साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। गौहर एजाज साहब के साथ जो है आसिफ अली जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी चुके हैं और ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि हम मसाइल ठीक करेंगे और हम पाकिस्तान से बाहर से हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने की सलाहियत भी रखते हैं। आपको याद होगा, और उन्होंने यानी गौहर एजाज ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश भी की है। पीपल्स पार्टी का ना तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पंजाब में इलेक्टेबल्स का है। इलेक्टेबल्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वादे किए,
मुजफ्फरगढ़ से खोसा ख़ानदान ने यहाँ तक कहा कि नून लीग के काफ़ी लोग हमसे राब्ते में हैं जो हमारे साथ शामिल होंगे, लेकिन वो ना हो सके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो देखती रह गई। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी को अपने सीनियर लोग, जिनमें कमर ज़मान कायरा शामिल हैं, उनकी भी सीट जो है वो बचानी मुश्किल नज़र आ रही है और उनके मुकाबले में बहुत तगड़े ख़ानदान जो हैं वो हमें मैदान में नज़र आ रहे हैं। सैयद फैज़ुल हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीते और दूसरे नंबर पर चौधरी जाफ़र इकबाल नून लीग के थे। ये दोनों ख़ानदान सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर पहले भी थी और अब भी है। तो सियासतदानों को इकट्ठा करना और अपना जो वोट बैंक है वो किस तरह से सिक्योर किया जाएगा, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि मैदान में उस तरह नहीं होगी, तो इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर आपको ये भी बता दें कि कुछ मजबूरियां जी इलेक्शन कमीशन की। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी की हिदायत कर दी है। हल्का बंदियों के साथ साथ इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी पर इलेक्शन कमीशन अफसरान जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। खबर ये आ रही है और जो मौक़िफ़ अफसरान की तरफ से सामने आया कि इंतखाबी फहरिस्तें हल्का बंदियों के बाद तैयार की जाती हैं, हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तें तैयार नहीं हो सकती। इंतखाबी फहरिस्तें हल्का बंदियों के बाद दोबारा तैयार करना पड़ेंगी, तो लिहाजा हमसे डबल जो काम है वो ना करवाएं। और व्यूअर्स, कहा यह जा रहा है कि हल्का बंदियों के बाद चूँकि कुछ नई मालूमात भी डाली जाती हैं तो फहरिस्तें जो हैं वो आपको दोबारा तैयार करना पड़ेंगी। और ये एक जो इलेक्शन कमीशन के जितने भी लोग हैं उनमें कन्फ्यूजन पाई जा रही है, यानी जो काम एक इनका ज़िम्मे है ना कि इलेक्शन करवाने पाकिस्तान में, ये लोग ये काम भी जो है वो ढंग से नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है कंवर दिलशाद साहब ने तारीख का ऐलान कर दिया है और वो ये कहते हैं कि 25 से 30 जनवरी के दरमियान इंतखाबात हो जाएंगे। कंवर दिलशाद साहब ने जब भी बोलते हैं तो वो किसी न किसी की लाइन बोलते हैं और इनका बड़ा एक ताल्लुक भी है जी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के अंदर। और अगर कहा यह जाए कि ये खबर अगर झूठी है तो जानबूझकर फैलाई जा रही है और अगर सच्ची है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दूर दूर तक मतला जो है वो अबर आलूद है और पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं वो हमें तो कम से कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और फिर आखिर में आपको बता दें कि परवेज़ इलाही साहब ने अपने ऊपर होने वाली सख्तियों के हवाले से एक पैगाम दिया कि 4 माह से मेरे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पर भी आज भी कायम हूँ। लेकिन मुझे हैरानगी ये होती है कि वो मौक़िफ़ है क्या। इमरान खान के साथ खड़े रहने का मौक़िफ़ है, अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसे बचाने का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की सियासत में ज़िंदा रहने का मौक़िफ़ है। इसमें पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो सॉरी टू से परवेज़ इलाही साहब, आप अपनी सियासत को बचाने के लिए अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बाद इमरान खान की जमात में जो आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, एक शेल्टर मिलेगा, वो शायद आपको नून लीग में नहीं मिल सकता है या किसी और जमात में आपको कोई मुँह भी नहीं लगाएगा। और मोनस इलाही साहब के आप पीछे पीछे चल रहे हैं। ऑब्वियसली अब सियासत उन्होंने आने वाले दिनों में करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी कज़न्स हैं आपकी जमात में भी, और जिन जमातों में इन्हें जाने के हवाले से कहा जाता है वहाँ पर भी कज़न्स हैं। तो आपकी दाल ना वहाँ गलेगी ना ही यहाँ गल रही है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो खुदा के लिए कौम को बेवकूफ़ बनाना जो बंद करें। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।